Poštovani gledaoci i gledatelji širom i diljem Republike Srpske i Federacije BiH, uzduž i popreko Bosnom i Hercegovinom. Dobrodošli na još jedno ugodno druženje na talasima dobrih vibracija Turizma Plus. S nama idu pozitivne vibracije. Pođite i vi. A s nama ide i digitalni turistički BiH itinerar. Kao što pažljiviji gledaoci ovoga TV serijala već znaju, to je projekat koji je inicijalnim sredstvima podržala ambasada SAD-a u BiH. U samom startu u projekat se uključilo 38 opština, gradova, turističkih organizacija i zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Regionalna organizacija za razvoj turizma Rotor, medijsko-poslovni koncept Turizam Plus kao koprodukcijski partner te novinarsko-tehničke i realizatorske ekipe ELTA televizije s ponosom iznose podatak da smo od prošle do ove emisije bogatiji za još 23 partnera, mikrodestinacije koje su se priključile ovom savremenom načinu promocije turizma. Kompletan listing svih 61 partnera projekta digitalnog itinerara možete vidjeti tokom emisije u krolu na dnu ekrana. Pozdravljamo sve učesnike u projektu i pozivamo vas na dalju uspješnu saradnju. Toliko o projektu Digitalni turistički BiH itinerar, o kojem možete nešto više saznati na YouTube kanalu Rotor. A sada da kažemo šta smo vam sve pripremili za današnju šetnju lijepog raspoloženja kroz Bosnu i Hercegovinu. Naše reporterske ekipe bile su u Banja Luci, Sanskom mostu, Ključu, Tesliću. Bili smo i u Srebrenici, zatim u opštini Trnovo i u Fojnici. Prije nego krenemo u obilazak ovih izvanredno lijepih turističkih destinacija, da obavimo još jednu ugodnu zadaću. Da nakratko pogledamo u nagradni kutak Turizma Plus. Nagrade smo pripremili u saradnji sa našim prijateljima iz 4 dobro poznata turistička resursa. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palace u Banja Luci dobila je Snežana Raković. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Ero u Mostaru dobila je Zrinka Bužuk. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Euro u Odžaku dobila je Ivana Došen. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Biser u Derventi dobila je Snežana Đurđević. Za putovanje s nama Nemate troška. nemate briga. Ovo je putovanje dobrog raspoloženja. Današnju šetnju lijepim turističkim stazama započinjemo u Banja Luci. Krajiška ljepotica i kraljica turizma, grad zelenih aleja i parkova, mladosti, lijepih žena i sporta. Banja Luka je podignuta sa obe strane rijeke Vrbas. Stoji ona na mjestu gdje ova planinska divlja zelena rijeka nepredvidivo teče i plijeni poglede mnogobrojnih turista koji posjete ovaj grad. Leži na nadmorskoj visini od 163 metra, a u istoriji svog postojanja ovaj grad bio je svjedok mnogih burnih događanja. Pod nazivom Banja Luka grad se prvi put pominje u povelji ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića 6. februara 1484. godine. U vrijeme austro-ugarskih i turskih ratova bila je mnogo puta opustošena i razrušena. Burna istorija utkala se duboko u korijene ovog grada. Vodila se bitka oko najpoznatije banjalučke tvrđave Kastel, koja danas predstavlja pravi turistički dragulj. Izdigla se Banja Luka i iz prašine nakon katastrofalnog zemljotresa 1969. godine. Pored Kastela, čuvara grada na Vrbasu, ima Banja Luka mnogo toga da ponudi svojim turistima. Današnji avanturistički turizam Banja Luke, koji je prije svega baziran na rafting aktivnostima, zauzima jedno od najvećih kategorija kad je u pitanju turizam Bosne i Hercegovine što se tiče profesionalnosti usluga i raznolikosti ponude. Također, sve više i najviše tražnje naime imamo i za gradskim turizmom, znači za prije svega city breakom, za obilazak grada, znači gdje naši licencirani turistički vodiči grupama interpretiraju naš grad, znači prije svega tvrđavu Kastel, uži centar grada,
kao i određena izletišta u okruženju, kao što su recimo Trapistički samostan ili spomenik Antuna Gustinčića, spomenik palim krajišnicama u Drugom svjetskom ratu na Banj Brdu ili Krupa na Vrbasu, jedno ovako veoma zanimljivo izletište sa svim kulturnim i prirodnim znamenitostima. Razvija se i etnoturizam u gradu na Vrbasu. Ističe se posebno novo etno selo Ljubačke doline, koje će u budućnosti zasigurno posjetiti mnoštvo turista. U aprilu otvoreno etno selo Muzej Ljubačke doline, koje sve više plijeni pažnju svih posjetilaca i turista grada Banja Luka, gdje se može pogledati negdje odnosno preko 5000 eksponata i gdje dominira upravo etnološka izložba upravo sa područja južnog dijela teritorije grada Banja Luka. Da Banja Luka ima šta da ponudi svojim turistima svjedoči i podatak da je u ovoj godini broj turista znatno porastao u odnosu na prethodne godine. Ako poredimo rezultat posjeta i noćenja u odnosu na isti period prošle godine, a govorimo o 9-mjesečnom periodu, onda možemo da kažemo da imamo 18% više dolazaka i oko 14% više noćenja. Ili bolje rečeno, imamo oko 58.000 dolazaka i oko 80.000 noćenja. Grad Banja Luka naći će se na projektu BH Digitalni turistički itinerer. Svi vjeruju da će im ovaj projekat pomoći da zabilježe još više posjeta turista. BH turistički itinerer može doprinijeti naravno turističkoj promociji i generalno uticati na veću turističku potrošnju u gradu Banja Luci. Mi ćemo sigurno predložiti, odnosno već smo predložili nekoliko lokacija koje su ključne, hajmo reći, destinacije svakog turiste koji dođu u Banja Luku, a to su prije svega Tvrđava Kastel, samostan Marija Zvijezda, tu je Krupa na Vrbasu, znači sa manastirom Krupa i slapovima i vodenicama na rijeci Krupa. Tu će biti i spomenik palim krajišnicama na Banj Brdu, tu će se naći etno selo Ljubačke doline koje sam ranije spomenuo i koje na neki način generišu i iniciraju i ostale sadržaje na tom prostoru. BH digitalni itinerar će predstavljati jedan nov i dodatni promotivni alat u kojeg mi vjerujemo i zato smo se priključili ovom projektu i siguran sam da će on u vrijeme koje je pred nama doprinijeti boljoj promociji, doprinijeti da uz ostale promotivne alate koje koristimo omogućiti bolju vidljivost turističke ponude grada Banja Luke na turističkom tržištu. Grad je ovo koji svojim posjetiocima i turistima nudi obilje legendi, ali i mnogo toga iz svoje stvarnosti. Banja Luka plijeni ljepotom. Najljepša luka je iskrena. Nigdje zora tako ne sviće. U svakom viru Vrbas nosi tajnu, nosi istinu. Ko Banja Luku jednom posjeti, Banja Luci će se i vratiti. Kao i sva mjesta na lijepim, plahovitim planinskim rijekama, tako i sljedeća mikrodestinacija koju je posjetila jedna od naših reporterskih ekipa i tekako ima uslova za razvoj turizma. Uvjerite se u to i sami. Vodopad Blihe, rijeka Sana, Hrustovačka i Dabarska pećina Kamengrad. Samo su neki od turističkih potencijala kojima se može pohvaliti opština Sanski most. Šire područje Gornjeg i Donjeg Kamengrada predstavlja pravi prirodni raj. Ovi brdoviti predjeli obrasli su šumom, a kroz ovaj krajolik vijuga rijeka Bliha. Sa dužinom od 18 km Bliha je najveća pritoka rijeke Sane, a ono po čemu je posebno poznata jeste vodopad. Vodopad Blihe nalazi se na putu Sanski most Lušci Palanka, između sela Gornji Kamengrad i Fajtovci. Njegova visina je 56 metara i spada u jedan od najvećih, a po mišljenju mnogih i najljepših vodopada u Evropi. Zbog svoje izuzetne ljepote stavljen je pod zaštitu kao spomenik kulture Bosne i Hercegovine. Ovaj prirodni dragulj turistima je privlačan naročito tokom ljetnih mjeseci, mada ima svojih čari i tokom zime. Prava turistička atrakcija za sve one koji dolaze iz pravca Sarajeva ili Zagreba, ima jako pristupačan prilaz, za razliku recimo od Hrustovačke ili Dabarske pećine, za koje vjerujem da su mnogi čuli, ali ljeti je ovo pravi mali ambijent turističkih ljudi koji dolaze u ovaj grad, koji su prisni s turizmom. Činjenica je da nekako ljeti sve to oživi, vode je recimo puno manje i u ovome mjesecu novembru sada kada pogledamo
računamo na sami skok, vode je puno manje, ali recimo zimi opet on ima svoju posebnu važnost kada se desi da budu minusi pa da on sav zaledi i onda dođete na ovo mjesto, vidite jednu prekrasnu bajku u bijelom. Dakle, vodopad Blihe i sama rijeka Bliha je veliki potencijal kako za sve ljubitelje prirode, kako za planinare, ekologe i ribolovce, tako da vjerujem da se i u budućem periodu treba puno više raditi na uređenju samih prilaznih staza za oni koji planinare, za sve oni koji dolaze autobusima ili kombijima, zasigurno mogu imati prići rijeci Blihi. Stanovnici Sanskog mosta s razlogom su ponosni na ovo mjesto, čija se ljepota ne može opisati riječima. Ponosni su oni i na musalu Sultan Fatima Mehmeta Osvajača. Musala je otvoreno mjesto gdje se obavljaju namazi u molitvi muslimana. Ona je također zaštićeni spomenik kulture Bosne i Hercegovine i jedna od rijetko očuvanih musala na našim prostorima. Sama činjenica da ovdje imate i sad očuvane nišane koje stare 300-400 godina i pretpostavlja se da je ovo bila i kapija za Židove Sefarde koji su protjerani iz Španije, koji su došli tad u Tursku carevinu. Da podsjetim da je ovo bila posljedna tačka osvajanja Sultan Fatiha Mehmeda II. I time je, kako to kažu, šapatom pala Bosna. Znači, time se zaokružila ta nekakva celina za života tog osvajača da se na ovom mjestu zaustavi. I tek poslije 100 godina su Turci napredovali dalje prema Bihaću, prema Sisku i prema Beču. Ovo mjesto naročito je atraktivno i posjećeno tokom tradicionalne kulturno-vjerske manifestacije koja se održava tokom mjeseca jula. Cilj te manifestacije jeste da se očuva uspomena na minulo vrijeme. U toku tih nekih 7 dana prve nedjelje u julu mjesecu održavaju različiti kulturni programi, tribine koje se bave upravo tim kulturno-istorijskim nasljeđem i gdje se govori o tom minulom vremenu. Održavaju se različiti književni muzički programi i naravno tu je ono što je u folkloru ovog kraja važno, konj koji je dio epike ispjevanih pjesama, koja se prva epska pjesma se zapjevala ovdje jer ovo je granični prostor bio. Tako da ovaj povijesni prostor na kojem se okupi svake godine u tom periodu na završnici te manifestacije kad se obavlja džuma namaz, okupi se par hiljada različitih ljudi koji dolaze iz raznih krajeva i moram kazati da je turska vlada potpomogla obnovu ovog cijelog kompleksa. Oni su podigli čak ovdje spomenik gore vojnicima koji su poginuli u to vrijeme. Pored navedenih, Sanski most posjeduje i brojne druge turističke potencijale. Sama činjenica da kroz njega protiče 9 rijeka dovoljno govori o prirodnim bogatstvima, smatra načelnik Mustafa Avdagić. Prema njegovom mišljenju veoma je bitno da se promovišu svi ti potencijali, a BiH digitalni turistički itinerar svakako doprinosi tome. To je zaista jedan ambiciozan projekat, ja vam čestitam na njemu i naravno da ćemo ga podržati kao općina jer vidimo da je turizam jedan značajan oblik privređivanja, postaje ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u svijetu. Ako znamo da naša susjedna Republika Hrvatska na ime ljetne turističke sezone oprihoduje pa cirka 10 milijardi eura, jasno nam je koliki su to novci. Prema tome i naša općina naravno sa puno manjim potencijalom turističkim će se priključiti ovome vašem projektu, a već prve efekte nadam se da ćemo vidjeti u nadolazećoj ljetnoj sezoni. Sanski most je najposjećeniji u ljetnim mjesecima, to su nam potvrdili i ugostitelji, koji ističu da ovaj grad ima sve tendencije da se razvije u turističkom pogledu. Razvojni planovi turizma u Sanskom mostu su ogromni. To bogatstvo je stvarno naše, koga misli i vidi da je prepoznatljivo. Jedino što s druge strane se ne vidi koje bogatstvo mi imamo, to su kao Hrustovačka pećina, Dabarska pećina, vodopad Blihe. To treba da se probudi i da vidi to bogatstvo. Ja vjerujem da ga malo ko ima koje mi imamo u Sanskom mostu. Sanski most je poznat u ljetnom periodu kao turistička destinacija gdje dolazi sigurno od 50 do 100 hiljada ljudi sa svih krajeva. Sanski most i uopšte naša okolina nudi enormno mnogo prirodnih bogatstava koja mi još sigurno nismo iskoristili ni 10%. Znači, Sanski most, ja mislim da njegovo vrijeme tek dolazi i da vrijeme turizma mora doći na ove naše krajeve.
Veliku pažnju turista privlači i stari grad Kamengrad. Ostaci Kamengradske tvrđave smještene su na platou iznad naselja Donji Kamengrad. Tvrđava se prvi put pominje 1374. godine. Zatim tu su Hrustovačka i Dabarska pećina, do kojih naša ekipa nije mogla doći jer je put do njih u ovim jesenjim danima nepristupačan. U svakom slučaju, naša topla preporuka je da ukoliko se nađete u gradu na 9 rijeka, posjetite sve njegove prirodne i istorijske znamenitosti, koje vas sigurno neće ostaviti ravnodušnima. Ima jedan lijep gradić u BiH, u izvanrednom krajoliku, na lijepoj rijeci, u lijepoj i očuvanoj prirodnoj okolini s raznolikom i bogatom kulturno-povijesnom baštinom, a zove se Ključ. Opština Ključ smještena je u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na samom jugoistoku Unsko-Sanskog kantona. Prostire se na površini od 358 km². Opština je ovo koja je bogata turističkim potencijalima, rijekom i šumama, ali u isto vrijeme predstavlja veoma važan istorijski dragulj. Prvi put ime ovog grada pominje se u povelji bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića 1322. godine. Ipak Ključ je mnogo stariji, a kao dokazi za ovu tvrdnju leže u kompleksu tvrđave Starog grada gdje se nalaze rimski tragovi. Istorija bosanske države završila je upravo u ovom gradu, između visokih zidina. Na Starom gradu Ključu prilikom navale Osmanlija, odnosno dolaska Osmanskog carstva, 1463. godine, posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević našao svoje utočište ovdje. Međutim, poslije toga, 5. juna 1463. godine, nakon njegove predaje i naredbe u pismu da se sva ostavština ostavi Osmanlijama, biva uhvaćen u Starom gradu Ključu i pogubljen u Jajcu. Iako je ova opština malena, raspolaže sa mnoštvo kulturnih, istorijskih i turističkih potencijala. Turistički potencijali ove opštine su lovni, ribolovni, avanturistički i adrenalinski turizam, ključka regata te mnogobrojne kulturne manifestacije. Na promociji ove opštine i dalje se vrijedno radi. Nalazimo se na važnom putnom pravcu Sarajevo-Bihać i blizu smo granice sa Republikom Hrvatskom. Općina Ključ prema zadnjim preliminarnim rezultatima izbora broji gotovo 19.000 stanovnika. Upravo uz taj geostrateški položaj, broj stanovnika, odnosno samu snagu i kvalitet tih stanovnika i prirodne ljepote, općina Ključ gradi i svoju, dakle, i sadašnjost, a i budućnost. Zbog istorijskog, kulturnog i turističkog značaja, opština Ključ odlučila je da se uključi u projekat BiH digitalni turistički itinerer. Mnoštvo turističkih potencijala koji se nalaze u ovoj opštini na ovaj način biće dostupne svima onima koji ovu opštinu posjete. Kako općina Ključ nema svoju turističku zajednicu, znači ovaj projekt će itekako doprinijeti razvoju turizma općine Ključ, prvenstveno zbog toga što su veliki billboard plakate postavljene na ulazu na granične prijelaze, između ostalog nama najbliži Izrčić kod Bihaća, tako da potencijalni turisti koji su već boravili ovdje i koji već planiraju neku svoju posjeti Bosni i Hercegovini, Ključ će im biti, hajmo reći, prva destinacija koju mogu posjetiti. Znači, Stari grad Ključ, ovaj predivan izvor rijeke Sanice, zatim gradsku plažu, pogotovo u ljetnom periodu kada se održava ključka regata. Eto, dogodine će biti 20. jubilarna ključka regata koja okuplja više od 1000 učesnika i preko 120 čamaca i ostalih plovila je na vodi u tom periodu. Pa s obzirom da se nalazimo u nekom posljeratnom periodu gdje je kultura jako zapostavljena, Stari grad Ključ je jedan od velikih potencijala, jedan od najljepših starih gradova u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nije baš u najboljem stanju. Radimo na tome da izvršimo rekonstrukciju i osposobljavanje starog grada koji će biti kasnije na raspolaganju turistima, a kao i lokalnom stanovništvu. I ja smatram da naša općina, drago me što učestvuje u takvom vidu nekog projekta i nadam se da će nam doprinijeti promociji, zapravo onome što nama jako fali u ovom gradu. Digitalni turistički BiH itinerer, jer on upravo pruža mogućnosti i pogodnosti i za male zajednice kao što je naša općina, koja nema vlastitih kapaciteta za jedan širi medijski pristup. On omogućava identifikaciju i promociju, dakle, svih naših turističkih kapaciteta, potencijala i zadržavanje u jednom vremenu koje bi bilo duže nego što je uobičajeno, samim tim što bi turisti prilikom dolaska i prolaska kroz našu regiju imali mogućnost da uz pomoć savremenih, dakle, sadržaja komunikacijskih dopru i do naših turističkih potencijala.
Na području opštine Ključ nalaze se izvori 3 rijeke, Sane, Sanice i Ribnika. Predstavljaju veliki potencijal za ribolov. Opština Ključ je kutak u kome priroda stanuje u 3 dimenzije, u kome postoji šapati govor, u kome čovječije oko vidi, a uho čuje, dok tijelo krepi dušu i obnavlja svoju snagu. Sa svojim kulama na vrhu visokih, golih stijena između visokih borova, stari grad Ključ podsjeća na zamkove poput onih iz bajke. On to sigurno i jeste. Vječita bajka i misterija za sve posjetioce ovog grada. U ova teška tržišna vremena jedna od rijetkih turističkih mikrodestinacija u široj regiji koja se može pohvaliti lijepim postotkom iskorištenosti svojih preko 1100 ležaja u hotelskim smještajnim kapacitetima i to tokom cijele godine svakako je opština Teslić. O tome nešto u sljedećem prilogu. Tokom naredne godine turistička organizacija opštine Teslić radit će na unapređenju seoskog, lovnog i ribolovnog turizma, s obzirom da ova opština ima sve preduslove za njihov razvoj. U turističkoj organizaciji kažu da i pored velike zainteresovanosti lokalnog stanovništva za osnivanjem i unapređivanjem seoskih domaćinstava, Teslički kraj još uvijek nema klasično seosko domaćinstvo koje nudi smještaj turistima. Upravo na tome radit će u narednom periodu, a digitalni turistički vodič bit će im od velike koristi, kako kažu, za promociju tih domaćinstava. Da im pomognemo u narednom periodu da se aktiviraju, da svoje poslovanje prošire i da dobijemo nekoliko klasičnih seoskih domaćinstava na teritoriji opštine Teslić, s obzirom da imamo idealne uslove za razvoj seoskog turizma, znači imamo dosta sela sa dugom tradicijom, imamo čistu prirodu, zdravu hranu, odnosno sve ono što je potrebno da bi seoski turizam uspio. Kakvi su kapaciteti opštine Teslić kada je u pitanju lov i ribolov? Pa prije svega imamo velike kapacitete kada je lov u pitanju, pošto imamo dosta prirodnog prostranstva koje je nenaseljeno, tako da s te strane imamo odlične uslove. Što se tiče ribolova, tu smo prije svega ograničeni na ove vodene tokove veće, znači rijeku Veliku i Malu Usoru, rijeku Ukrinu, jezero znači na Gomjanici, te planinske ove tokove koji su bogati prije svega potočnom pastrmom. Teslićani podržavaju zalaganje turističke organizacije u planovima za razvoj turizma. Kažu da Teslićka opština obiluje turističkim destinacijama, a i sami imaju ideje za unapređenje turističke ponude. Sama po sebi Banja Vrućica, nema potrebe dalje. Borja, možda gore Blatnica, Vučija, Planina i tako, ima lijepi predjela. Kažu da je ona pećinja u Rastuška da je jako lijepa, treba to malo urediti, da se to posjeti, to je to. Ja konkretno imam ideju da bi možda trebalo da se razvija tamo ta Rastuška pećina, da se napravi tamo nekako malo, jedno mini naselje iz nekog toga perioda, gdje bi turisti mogli tamo da prenoći, eventualno da ostanu na jedan vikend uz tu domaću hranu koju mještani spremaju. Upravo na uređenju Rastuške pećine i turistička organizacija sa opštinskom upravom Teslić najviše je radila u proteklom periodu. Riječ je o pećini koja je uređena za posjete turista, a po svojim karakteristikama jedna je od najljepših u Evropi. Kompletna, znači rasvjeta je prošle godine promijenjena, sve prateće instalacije su rekonstruisane, zaštita ograda na prilazu pećini je također zamijenjena, ulazna kapija, staze su funkcionalne, održavaju se čistim, tako da moguće prihvati većih grupa. Tokom 2008-2009. godine da su bila posljednja najobimnija istraživanja kad su boravili stručnjaci Univerziteta Cambridge iz Britanije. Imamo obećanje da će se ponovo vratiti, nastaviti istraživanja. U promociji turističkih lokacija u ovom kraju veliku ulogu imaće i projekat izrade digitalnog turističkog vodiča, kažu u kabinetu načelnika opštine. Cilj im je da turističke lokacije budu što pristupačnije turistima za posjetu. Riječ je, kako kažu, o projektu koji koristi inovativan pristup u promociji turističkih lokacija na modern i tradicionalan način. Možda kao jedan od primjera kako će to da izgleda, kako će ta promocija da bude naprijeđena. U okviru projekta je kreiran QR kod koji korisnici, potencijalni korisnici, znači ljudi koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu,
turisti i slično, jednostavno skeniraju i na osnovu toga dobijaju informacije o destinacijama, turističkim destinacijama na području opštine Teslić, ali naravno i šire na području Bosne i Hercegovine. Kreirana je i jedna mapa, znači interaktivna mapa na kojoj se nalazi preko 100 destinacija na području Bosne i Hercegovine, s tim naravno i s područja opštine Teslić, gdje turisti, prolaznici kroz Bosnu i Hercegovinu vrlo lako, znači preuzimanjem besplatne aplikacije koja je dvojezično urađena, znači na engleskom i na srpskom jeziku, dobijaju informacije o potencijalima, odnosno o turističkim destinacijama za koje sasvim sigurno nekim tradicionalnim sredstvima prezentacije, odnosno promocije, ne bi uspjeli da dobiju informaciju. U opštinskoj upravi Teslić smatraju da će im zbog svega toga pomenuti projekat biti od velike koristi. Pored Banje Vrućice, za koju kažu da je sjajan primjer turizma ne samo u zemlji, već i regionu, nadaju se da će postati prepoznatljive i neke do sada nedovoljno promovisane lokacije. Veći broj turista svakako će donijeti i veće prihode lokalnoj zajednici, te će zalaganje za razvoj turizma imati višestruku korist. O malom bosanskom gradu Srebrenici, od pamtivijeka poznatom po ljekovitom i čuvenom banjskom lječilištu, i mnogi su i mnogo se govorilo i govori. A mi ćemo danas za riječ dvije o turizmu u ovom kraju. Srebrenica, opština u istočnom dijelu Republike Srpske, stara više od 2000 godina. Za to vrijeme promijenila je nekoliko imena. Argentarija i Domavija, dva su najpoznatija imena kroz istoriju Srebrenice. Ušuškana između brda prkosi svojim bogatstvom, i prirodnim i istorijskim. Ranije ova opština bila je poznata zbog eksploatacije olova i srebra. Danas Srebrenica zbog čistog područja i izvorišta ljekovitih voda nosi epitet ekološki čiste sredine i vazdušne banje. U tišini prirode koja je obrasla četinarskim i listopadnim šumama, daleko od gradskog asfalta, pronaći ćete vodu za mnoge bolesti. Banja Guber ima 48 ljekovitih izvora, od kojih su najpoznatiji crni guber, očna voda, sinusna voda i voda za stomačna oboljenja. Još za vrijeme vladavine Turaka širila se fama o ljekovitosti vode sa izvora planine Javor. Turski vojnici dolazili su u Srebrenicu da se liječe od gube, pa otuda i ime Guber. Turistička organizacija Srebrenica ima za cilj da posjetiocima predstavi sva njena bogatstva. Mi raspolažemo izuzetnim velikim turističkim potencijalima, kulturno-istorijskim, prirodnim nasljeđem koje se može valorizovati u turizmu. Pomenut ću samo najznačajnije, a to su prije svega Banja Guber, odnosno turizam koji se zasniva na ljekovitim izvorima gubera. Dakle, dalje Banja Guber koja u stvari predstavlja kičmu ili generator razvoja turizma u nekom predstojećem periodu. Značajni turistički potencijali su u dolini rijeke Drine, odnosno sama rijeka Drina i jezero Perčac, gdje na relativno malom prostoru je moguće razvijati više vidova turizma, od jezerskog, riječnog, lovno-ribolovnog. Dok šetate Srebrenicom, prvo ćete začuti ezan, poziv na molitvu u džamiju. Ubrzo nakon toga čućete i zvono sa pravoslavne crkve. To je splet zvukova u gradu koji živi i teži suživotu. Ljudi stalno dolaze u Srebrenicu, uglavnom zbog memorijalnog centra Potočari. Turistička organizacija Srebrenica nastoji da im ispuni dan promovišući turističku ponudu, od jela do posjeta različitim znamenitostima i prirodnim potencijalima. Međutim, duže zadržavanje u Srebrenici nije moguće jer nema dovoljno smještajnog kapaciteta, te tako posjetioci bivaju uskraćeni za duži boravak i uživanje u svemu što Srebrenica nudi. Mi šta treba da uradimo, ono što nedostaje, upravo da bi dostigli taj sadašnji trend, standard turističke usluge, jeste stvaranje nove infrastrukture koja će moći odgovoriti svom zadatku i potrebama turiste koji dođe u Srebrenicu. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe nije ništa manje vrijedno. Stari grad Srebrenik jedan je od najsačuvanijih i najbolje lociranih starih gradova iz okoline Srebrenice. Smješten je na istočnom uzvišenju iznad Srebrenice. Kroz istoriju je mnogo puta rušen i ponovo građen, da bi 2006. godine stari grad Srebrenik bio proglašen za nacionalni spomenik prve kategorije. O različitim kulturama koje se prepliću u Srebrenici svjedoče i vjerski objekti.
Područje opštine Srebrenica raspolaže velikim brojem nekropola stečaka, a tu je i jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u regionu, dakle Rimski municipijum, koji raspolaže sa izuzetnim površinama rimskih mozaika, zatim različitim artefaktima, gdje se pruža mogućnost posjetiocima da obiđu te mozaike, dakle stare negdje oko 2000 godina. Građani Srebrenice svjesni su prirodnog bogatstva koje ih okružuje, ali smatraju da ono nije na pravi način iskorišćeno. Voljeli bi, kažu, da se to promijeni te da će Srebrenica konačno živnuti. I stari i mladi nadaju se tome. Srebrenica ima turističkih potencijala, to je definitivno, ali da oni nisu iskorišteni, to je tačno. Također i sama infrastruktura veoma bitno utiče na, razvoj turizma. Mora imati daleko jaču i bolju infrastrukturu, uređeniji grad, uređenija sela. Sigurno da ima puno više, recimo, nego 90% mjesta u Bosni, samo što to ne iskorišćeno. Srebrenica ima taj potencijal, prije svega na lovni turizam, na jedan ogroman kompleks šumski izazova i tu je jezero, tu je blizina Drine, tako da Srebrenica sasvim sigurno to nudi. Pa ima mogućnost samo da malo bolje se pokrene, da malo živne, znate. U kom smislu? Pa da živne malo, pošto je ovo, kako se kaže u narodu, mrtav kraj. Nisu samo priroda i istorijska bogatstva ono što krasi Srebrenicu. U ovoj opštini održavaju se i brojne manifestacije koje vrijedi posjetiti. Na prvom mjestu su Dani Srebrenice, sportsko-kulturna manifestacija koja se obilježava krajem juna i traje 10 dana. Tu su i Pančićeva regata na jezeru Perućac i manifestacija kao nekad prije. Građani, opštinska vlast i turistička organizacija Srebrenica očekuju da će digitalni turistički itinerar doprinijeti da se o Srebrenici čuje i iz drugog ugla. Pa evo, mi možemo recimo da dajemo sve pohvale za projekat BH turistički itinerar. Prije svega smatramo da je ovo šansa da na jedan modern, popularan način promovišemo kako naše turističke potencijale, a tako i da se uvežemo sa drugim turističkim destinacijama, kroz promociju na jednom mjestu, kroz promociju putem mobilnih aplikacija, putem TV serijala i drugih vidova koje podrazumijeva turistički BH itinerar. Razvoj banjskog i seoskog turizma može da bude budućnost Srebrenice. Čista životna sredina, proizvodnja zdrave hrane i meda, ono je što će svakome ko dođe u Srebrenicu biti na raspolaganju. Lovni i ribolovni turizam također imaju predispozicije da zažive, prvenstveno zbog okolnih šuma, rijeke Drine, jezera Perućac, ali i zbog brojnih planinskih potoka koji su bogati pastrmkom, gdje ribolovci u miru i tišini mogu da pecaju ribu. Opština Trnovo u Republici Srpskoj smještena je u planinskom području nadomak Sarajeva, u području bogatom šumskim blagom u izvanrednom prirodnom ambijentu. Kakve su njihove turističke ambicije, pogledajte u idućem prilogu. Opština Trnovo prostire se na dijelovima Treskavice, Bjelašnice i Jahorine, obiluje raznim prirodnim znamenitostima i velikim brojem izvora pitke vode. Kažu da ih je samo na Treskavici više od 350, a jedan rijedak prirodni fenomen nalazi se u selu Turovi. Tu je rijeka Željeznica izubila mali kanjon i ostavila neobičan prizor. Jedan prirodni fenomen koja je voda napravila jedno veliko korito koje je duboko 10 metara, 2 metra široko i 150 metara dugo. Ovo izletište se zove Kazani zbog toga što voda koja je unutra tog korita, ona vrije i pjeni kao da ste tu vodu stavili na neki veliki kazan na vatri. Planira se dodatno uređenje ovog izletišta i kupališta koje je u ljetnim mjesecima izuzetno posjećeno i omiljeno kod mještana. U obilazak ovog izrazito planinskog kraja došli smo sa lokalnim planinarima. Dugogodišnja tradicija očuvanja prirode i organizovanja pohoda i druženja, posebno na Treskavici, izrodila je 2 planinarska društva i brojno članstvo. Dolazimo prvo do Sustavca, mjesta okupljanja planinara iz Planinarsko-sportskog društva Treskavica. Ovdje je ljetnikovac i nekoliko bungalova. Izvadimo manje grupice na Treskavicu, Zelengoru, Leliju, odemo u posjetu drugim društvima, a 2 najjače akcije Planinarsko-sportskog društva Treskavica Trnovo su planinarski poklonički pohod
Svetom Vasiliju, Ostroškom slavom i Milost pod Ostrog. Znači, to već 11 godina idemo i sada smo preuzeli organizaciju ovog puta dr. Jovo Elčić, koji je bio ujedno i naš član i jedan od možda najboljih planinara koje sam ja upoznao, koji je volio planinu i prirodu. Od Sustavca, penjući se obroncima Treskavice, dolazimo do Paleža na 1260 metara nadmorske visine. Ovdje je smješten novi planinarski dom koji grade članovi Planinarsko-sportskog društva Runolist. Kapaciteti za prijem i boravak turista planinara značajno su prošireni, pa možemo reći da je Trnovo spremno za dodatni razvoj planinskog turizma i da se polako ispunjavaju neophodni uslovi. Svijet dolazi, ima raje i sa prostora ex-Jugoslavije, imamo nekoliko Austrijanaca koji dolaze i ima društva Beograd, Pobjeda, Željo, Zagrebčani, Novi Sad, iz Sinja, odozdo iz Splita, Šibenika. Ima puno jer svi znamo, ja ništa novo neću reći da je Treskavica jedna od tih ljepotica na prostorima BiH, odnosno bivše Jugoslavije. U opštini Trnovo kažu da će upravo projekat Digitalni turistički BiH Itinerar predstaviti najvažnije lokacije i pružiti priliku i domaćim i stranim turistima da vide zašto trebaju doći u Trnovo. Ja pozdravljam i mislim da će ovaj projekat dati i rezultate ne samo kad je u pitanju turizam na području opštine Trnovo, nego i u cijeloj BiH. Entuzijazam planinara biće podržan i ispraćen opštinskim planovima razvoja turizma. Iako ova opština zauzima malu teritoriju oko 138 km², mjesta i volje za razvoj turizma ima. Zato je ipak zbog manjeg budžeta potrebna pomoć zainteresovanih partnera. Planina Treskavica ima koliko je godine dana, toliko ima izvora. I mislim da je to istina. Oni koji su planinari i koji su obilazili Treskavicu mogli su da se uvjere u to. Ima tu i negdje oko 5 jezera, prema tome i to je mogućnost i tekakva za razvoj turizma u tom dijelu kad je u pitanju planinski ili planinarski turizam. Posljednjih godina u Trnovu je aktivno i lovačko društvo, imaju izgrađen dom u Rajskom dolu, pa bi s obzirom na dobre uslove i prostor, lovni turizam mogao biti prilika za dodatni razvoj turizma u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ima jedan sjajan gradić s dugom poviješću u živopisnoj kotlini na istoimenoj rječici Podno Vran planine. Fojnica. Franjevački samostan, svojevrstan kulturni raritet sa muzejskom zbirkom na kojoj bi pozavidjeli mnogi i mnogo veći kulturni centri svijeta, od kojih su Fojničke inkunabule i Fojnički grbovnjak sa grbovima bosanskih plemića samo dio ogromnog kulturno-povijesnog blaga. Nekada su rudari u Fojnici iz Evrope vadili velike količine zlata i srebrne rudače. Sve je to dovoljan razlog da pogledamo kakva je današnja turistička slika ili bar jedan dio nje ovoga lijepog planinskog kraja. Fojnica je smještena u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Bogata je visoravnima, pašnjacima, poljima, šumom, posebno bogatstvo ovog kraja je voda. Prepoznatljiva je turistička destinacija i jedno od najposjećenijih mjesta u našoj zemlji u oblasti zdravstvenog turizma. Poboljšanje infrastrukture i očuvanje prirodnih vrijednosti osnovni su zadaci lokalne vlasti u oblasti turizma. Općina Fojnica je već na dobrom putu da se razvija u jednu atraktivnu turističku destinaciju sa kvalitetnom i odmjerenom turističkom ponudom u vidu banjskog turizma, zdravstvenog turizma, sportsko-rekreativnog, vjerskog turizma, lovno-ribolovnog i drugih vidova turizma. Prioritet, po mom mišljenju, je unapređenje trenutne turističke ponude općine Fojnica. Fojnica je danas najpoznatija po svojoj banji čija se ljekovitost ispitivala još krajem 19. vijeka, a eksploatacija počela posle Prvog svjetskog rata. Danas je to moderno opremljen centar za medicinsku rehabilitaciju, u okviru kojeg djeluju hotel Reumal sa 450 ležajeva i kompletnim medicinskim sadržajem za rehabilitaciju i nova bolnica sa 120 ležajeva. Pored rehabilitacije razvijen je i dijagnostički dio. Kvalitetno radimo kardiorehabilitaciju, dječju rehabilitaciju, produženo liječenje koje je vrlo važno poslije moždanih udara, postoperativnih i ostalih stvari. Tako da Reumal je jedna matica zdravstva koje treba da da
da podršku svim ostalim sadržajima koji su u Fojnici, naravno koristeći prirodne resurse Fojnice, a to je ovaj ambijent, prostor, čist zrak, vidjeli su danas svugdje magla, samo u Fojnici nije, i naravno prirodnu, mineralnu, termalnu vodu po kojoj je Fojnica od kraja 19. stoljeća i poznata. Pored pacijenata koji u Fojnicu dolaze na rehabilitaciju, sve veći broj onih koji ovdje provode aktivan odmor ili se opuštaju u novom wellness centru površine 280 metara kvadratnih koji je otvoren prije 2 godine. Dokaz je ovo da se aktivno radi na proširenju kapaciteta i ponude u ovom jedinstvenom zdravstvenom centru. Gosti koji žele samo odmor, koji žele da se maknu iz svakodnevnice, od stresa i svega ostalog, znači ovdje nađu kao neko utočište. Nekako, ako ste primijetili kad ste ulazili unutra, to je kao da ste ušli u neku drugu vrstu svijeta u odnosu na ostatak našeg objekta, koji prima zaista 400 pacijenata, čak u nekoj sezoni i više, jer primamo i vanjske pacijente koji dolaze tu. Što je najbitnije, klijenti se vraćaju, u suštini sve gospođe, a i sad i muška populacija, jako puno traži tretmane lica, tako da smo prezadovoljni u ovom periodu 2 godine. Za dalje ćemo naravno da vidimo jer se širimo, samim time što ćemo ubaciti još mnogo tretmana i aparaturnih sa kojima ćemo raditi, znači lice i tijelo, a isto tako znači i sa kozmetičkom, znači koje ćemo raditi. Iako je zdravstveni turizam okosnica razvoja Fojnice i prirodna bogatstva privlače pažnju turista, idealan je ovo kraj za planinare, rekreativce, lovce i ribolovce. Projekat Digitalni turistički BH Itinerer dobra je prilika za promociju i unapređenje turističke ponude Fojnice. Pogodnosti i mogućnosti koje pruža digitalni turistički BH Itinerer su višestruke. Općina Fojnica se već prepoznala kao nezaobilazna i važna turistička destinacija, ali ipak nije bila u mogućnosti da ima ovakav vid promocije i lično pozdravljam ovaj projekat. Značajan dio turističke ponude Fojnice je i vjerski turizam. Nekoliko je važnih građevina koje posjetioci ne zaobilaze. Ispod brda Križ smješten je Franjevački samostan Duha Svetoga. U okviru samostana su muzej, biblioteka, arhiv, vrijedne zbirke i dokumenti. Fojnička Atik džamija smještena u starom dijelu grada važi za jedan od najstarijih objekata u ovom dijelu zemlje. Ovo su samo neka od mjesta koja vam Fojničani preporučuju da posjetite ako vas put dovede u njihov kraj. Naše današnje putovanje turističkim stazama Republike Srpske i Federacije BiH po mikrodestinacijama Bosne i Hercegovine bliži se kraju. Obzirom da je ovo vrijeme kada se dešavaju mnoge svečanosti u povodu blagdana, praznika i svetkovina, Turizam Plus koristi priliku da vam možda prvi prije svih uputi najljepše i najiskrenije čestitke. I za sam kraj i živom riječju da ponovimo ono što ste mogli vidjeti i u dnu ekrana, nekoliko informacija za one gledaoce koji žele emisiju ne samo gledati, nego i sudjelovati u njoj. Za sljedeću emisiju imamo za vas i dalje 5 nagradnih osvježenja koje pripremamo sa našim prijateljima iz poznatih i uglednih hotelskih kuća. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Palas u Banja Luci. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Ero u Mostaru. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Biser u Derventi. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u hotelu Euro u Odžaku. Dvodnevni vikend boravak za 2 osobe sa uračunatim doručkom u Grand hotelu Posavina u Brčkom. Dovoljno je samo da pošaljete e-mail poruku na adresu turizamplus@yahoo.com ili SMS poruku na broj 064 42 00 999. Poruku ili komentar na fanpage Turizam Plus. Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije rado ćemo uvrstiti u emisiju. A neke od vas i nagraditi lijepim nagradnim osvježenjima. Mi smo zajedno s vama doputovali do kraja 288. izdanja TV serijala Turizam Plus.
putujemo i dalje na talasima dobrog raspoloženja i pozitivnih vibracija. Vidimo se i dalje na programima 25 lokalnih TV kuća i kablovskih operatera u BiH, a putem društvenih mreža i u drugim zemljama u susjedstvu i u svijetu. Emisija se može pratiti i u prevodu na brojne svetske jezike. Do našeg ponovnog viđenja u novoj 2016. godini, srdačan turistički pozdrav!